إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في محكم تنزيله، حيث قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، شهر شعبان هو الشهر الموطئ لشهر رمضان والمقدم له، لذا كان بعض السلف إذا دخل شعبان أكبوا على المصائب فقرؤوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان، فلا تفرطوا في صيام ما تستطيعون من أيامه اغتناما للأجر. ومن حكم صيامه تهيئة النفوس لصيام رمضان. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عباد الله، إن هذا الشهر العظيم اكتفنه شهران عظيمان: شهر رجب الحرام وشهر الصيام، فاشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. وفي هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بعد ما يشتهر فضله من الأزمان قد يكون غيره أفضل منه. عباد الله، في شهر شعبان تعرض على الله عز وجل أعمال العبد خلال العام، وهذا العرض غير العرض الأسبوعي. قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شعناه، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. عباد الله، إن صيام أكثر شعبان سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لهما كان يصوم شعبان كله. وقالت رضي الله عنها كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان بل كان يصله برمضان. وأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. عباد الله، إن في صيام شعبان دليل على استقبال عمارة الأوقات التي يغفل الناس عنها بالطاعة، فهو من أشق الأعمال على النفوس ويحتاج إلى صبر ومجاهدة. وخصص لأهل الصيام باب في الجنة اسمه باب الريان. وأفضل تطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده، وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة سنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها، فليلتحق بالفرائض في الفضل، وهي تكملة للنقص الفرائض، وكذلك صيام ما قبل رمضان وما بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخيرنا وسعادتنا. الحمد لله, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Et j'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son envoyé. Que la paix et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le prophète ainsi que toute sa famille et ses compagnons et tous ceux ou toutes celles qui suivront les chemins jusqu'au jour de rétribution. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs musulmans, chers croyants, voici nous aujourd'hui au 8e jour du mois de Sha'ban, le mois qui précède le grand mois de Ramadan. Oui, chers fidèles, chers croyants, ce mois-là est un mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le mois qui précède le mois de Ramadan. C'est ce mois-là que beaucoup de croyants musulmans et beaucoup de croyants fidèles ignorent l'importance. Il y a beaucoup de musulmans qui se disent que ce mois-là n'est pas fait pour une adoration spécifique. Et on ne doit pas encore multiplier les actes de dévoisance au cours de ce mois-là. Car ce mois-là se trouve entre deux grands mois. Ici, il s'agit du mois de Rajab, qui est l'un des mois sacrés en islam. Le mois de Rajab précède d'abord ce mois de Sha'ban. Et ce mois de Rajab est un grand mois qui fait partie des mois sacrés en islam. Les 4 mois sacrés qui ont été cités par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran et également par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ce mois de Sha'ban se trouve aussi, se trouve entre, comment on appelle, après, qui précède, le mois de Ramadan. Donc vous voyez, le mois de Sha'ban se trouve entre ces deux grands mois. Entre un grand mois, qui est un mois sacré, qui est Rajab, et le mois de Ramadan. Donc vous voyez, les gens sont plus focalisés sur le mois, la venue du mois de Ramadan, et cela fait que nous oublions aussi l'importance de ce mois de Sha'ban. Inch'Allah, nous allons vous parler au cours de ce sermon-là quelques importances et quelques valeurs de ce mois de Sha'ban, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs en islam,
C'est ce mois de Sha'ban là que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se donnaient encore plus à la lecture du Saint-Coran pour préparer l'avènement du mois de Ramadan ou pour préparer l'arrivée du mois béni de Ramadan. Donc les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam radiallahu ta'ala anhu, ils faisaient encore plus de lecture pendant ce mois de Ramadan et mémorisaient le Saint-Coran. Pour ceux qui avaient déjà mémorisé le Saint-Coran, et ils faisaient la révision du Saint-Coran pendant ce mois de Sha'ban. Ensuite de cela, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnaient les zakat, la zakat de leur fortune pendant le mois de Sha'ban. La zakat annuelle. Ils donnaient les zakat annuelles pendant le mois de Sha'ban. Vu la grandeur de ce mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mère des croyantes, Aïcha radiallahu ta'ala anha, l'une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle nous dit dans un hadith authentique, et je cite, elle dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de jeûner beaucoup de jours pendant le mois de Sha'ban. Elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un certain nombre de jours, ou beaucoup de jours, dans un mois en dehors du mois de Ramadan, si ce n'est que pendant le mois de Sha'ban. Et dans un autre hadith rapporté par l'une des mères des croyantes, l'une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Salama, radiallahu ta'ala anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait l'intégralité du mois de Sha'ban. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de jeûner l'intégralité du mois de Sha'ban et l'intégralité du mois de Ramadan. Elle n'a jamais vu le prophète jeûner un mois dans son intégralité en dehors du mois de Ramadan, si ce n'est que le mois de Sha'ban. Donc, chers frères et sœurs en islam, chers musulmans, chers croyants, si cela est l'attitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le noble messager, quelle doit être l'attitude de sa communauté? Quelle doit être l'attitude de nous qui sommes sa communauté? Nous, en tant que des musulmans. C'est pourquoi vous verrez que les salafs salih ont l'habitude de jeûner les 15 premiers jours de ce mois de Sha'ban. Les 15 premiers jours de ce mois de Sha'ban. Et ils se reposaient pendant les 15 autres pour avoir la force mentale et morale et physique pour entamer le mois de Ramadan. Mais cela ne les empêchait pas de jeûner les jours de lundi et jeudi pendant les 15 autres jours. Donc, il est important pour le croyant musulman d'imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses actions et dans ses actes. Nous devrons imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa pratique religieuse et également imiter ses compagnons radiallahu ta'ala anhu dans leurs pratiques religieuses également, chers frères et sœurs. Un compagnon, j'ai nommé ici Osama bin Zayd radiallahu ta'ala anhuma, a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui interrogeant en disant ceci. Il dit, j'ai remarqué, ô messager d'Allah, j'ai remarqué que tu jeûnes beaucoup dans ce mois de Sha'ban. J'ai fait cette remarque-là. Mais quelle est la raison qui t'amène à jeûner beaucoup de jours pendant le mois de Sha'ban? Chers frères et sœurs, chers musulmans, écoutons ensemble ici la réponse donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons Osama bin Zayd. Il dit ceci. Il dit, c'est le mois
où Allah subhanahu wa ta'ala, où c'est le mois où les œuvres annuelles du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala s'élèvent au ciel, parler auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tout ce que nous posons comme acte ou action de bienfaisance, c'est au cours de ce mois de Sha'ban que les anges vont rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme je sais, moi, en tant que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est pendant ce mois-là que mes œuvres annuelles vont aller auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vont s'élever, pour aller auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je souhaiterais que je sois en état de jeûne le moment que mes œuvres se lèvent pour aller auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Cela nous montre que le jeûne est un acte salutoire, si je peux le dire comme ça, en islam. Le jeûne fait partie des grandes adorations en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, souhaite qu'il soit en état de jeûne lorsque ses œuvres se présentent à Allah subhanahu wa ta'ala par les anges, sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala par les anges. Donc il souhaiterait qu'il soit en état de jeûne. Donc cela veut dire, chers frères et sœurs, chacun de nous doit faire l'effort alors de jeûner quelques jours. Si vous ne pouvez pas jeûner l'intégralité de ce mois de Sha'ban, vous pouvez jeûner la moitié ou quelques jours pendant ce mois de Sha'ban. Ok, cela trouve que le moment, vos œuvres annuelles, va auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous trouve en état de jeûne. D'autres peuvent dire que non, moi je ne peux pas gérer l'intégralité. Tu as la possibilité de choisir les jours de lundi, les jeûnes de lundi, les lundis et les jeudis pour jeûner ces jours-là. Qu'Allah nous facilite cela, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, chers frères et sœurs. Donc cela veut dire que si les compagnons avaient l'habitude alors de donner la zakat de leur fortune pendant ce mois-là, parce qu'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est pendant ce mois-là, les œuvres vont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils préfèrent donner les zakat pendant ce mois-là. Donc si ça trouve que vous faites parmi les gens que la zakat est une obligation pour eux, vous pouvez aussi vous acquitter de votre zakat pendant ce mois de Sha'ban. Qu'Allah nous facilite cela. Alhamdulillah, ame Allah subhanahu wa ta'ala tano, ame Allah fo, ame Allah barkada, masami kangani tano ye, alim barkada ye, sanga bela jeni. Ame nyini masa Allah subhanahu wa ta'ala fe, masami tola ka setriya kononana, anaka foniseriya kononana, ka bilumba nimbla ansi kono, kene yala ani lafiala, ni loni nyon shama be Allah bro, atese ka jate ka sadana. Ka shama bla ansi kono kene yala ani lafiya la ya rabbi ka kanye ala mawkala amani ni masala subhanahu wa ta'ala fe bato mi mana na kamro bi bilumbanina ka ala ka fanye ya rabbi ala mawkala wala ambali maslamaw ambela jani malon ka fo ko ame kalo minani ni akalo abe fama ko Sha'ban kalo nangwa ma anga bamana kana wala majula kana ko sungaro makono ame o kalo le dani o ba yara na ka fo ko sungaro to majana tuguni bere sungaro ka sunana ole ko sonjulo ya wore ko sungaro makono o ba fo ko kalo berete kalo mini sungaro che sani na le kalo bola ino ame do sungaro kalo kono directement kalo bereta flani nyonche. Donc abe fawle ma ko sungaro makono ame otere senyane la bi ambade maslamo do ambade maslamo kalolo slama shama kanino kanyene akalo tola ko slama shama beno o hakiri bonne ka bo kaloni nafa yereta lonima shama ba miri mungo son kaloni abe soro kalo ba fla leche
donc i b'a ye caman bɛ yen nɔ o t'a dɔn k'a fɔ ko kaloba le bɛ sunkalo makɔnɔ kalo ye nafa min bɛ sunkalo makɔnɔ kalo la caman bɛ yen nɔ u ɲinɛnen don o kɔ k'a kun kɛ komi an k'a fɔ ɲɛ min ma a bɛ kaloba 2 le cɛ kaloba joona ye mun ye o le ye rajaba kalo ye min ye kalo 4 min ni Ala subhanahu wa taala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ k'o ye lɔhɔrɔma kalow ye san kalo 12 kɔnɔ o kalo 4 le bɛ rajaba kalo ye comme rajaba kalo bɛ kɔn sunkalo makɔnɔ kalo ye donc o nafa kosɔn i b'a ye mɔgɔ caman ɲinɛnen bɛ sunkalo makɔnɔ kɔ a bɛ o cogoya la comme a bɛ sunkalo fana ni a bɛ sunkalo ɲɛli a bɛ sɔrɔ rajaba kalo ni sunkalo le cɛ sunkalo dɔ ye kalo ba le ye min ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka manto kalo ye donc o sababuya la mɔgɔ caman ba kɛnin don ka ɲinɛ kalo nafa kɔ donc a ka kan o tumana na ko an ye na ka na kalo ni nafa fɔ hɛrɛ min bɛ kalo kɔnɔ sunkalo makɔnɔ kalo kɔnɔ ko an k'a fɔ silamɛw ɲɛ pour que u ka se ka a faamu dan tɛ faamuyali dɔrɔn bisa ma o ka se ka a nafa dɔ sɔrɔ ɲami ma n'u y'a baara kɛ cɛla sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ baara jumɛn de kɛ sunkalo makɔnɔ kɔnɔ fan bɛ o lɔ sahaba ninnu radiyallahu ta'ala anhu olu tun bɛ baara jumɛn de kɛ sunkalo makɔnɔ kɔnɔ ka sababu kɛ kalo nafa yɛrɛ kosɔn nafa bonya kojuguya Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ la n'an ka a lɔn cɛla tun bɛ baara min kɛla sallallahu alaihi wasallam sunkalo makɔnɔ kɔnɔ bato boroma a ka sahabaw tun bɛ min kɛla bato boroma sunkalo makɔnɔ kɔnɔ o b'a yira an na ko an fana ni kan ka o ɲɔgɔn kɛ parce que an tugunen bɛ jɛn nɔfɛ o de bɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam an ka pratique religieuse bɛɛ la an ka diinɛ la baarali la an bɛ tugula jɛn nɔfɛ o de bɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw radiyallahu ta'ala anhu donc o la an bɛ siri kɔ ka na filɛ cɛla tun bɛ baara jumɛnw de kɛla sunkalo makɔnɔ kɔnɔ sahabaw tun bɛ baara jumɛn de kɛla sunkalo makɔnɔ kɔnɔ an balima silamɛw sahabaw tun kɛni de ni sunkalo makɔnɔ sela o bɛ kɛ kuranɛ kan o kɔrɔ bɛ di o tun bɛ kuranɛ kalan sunkalo makɔnɔ na ka caya o tun bɛ commencer ka kuranɛ muraja ka kuranɛ lasiri kɔ sunkalo makɔnɔ kɔnɔ n'a tun y'a sɔrɔ ko minnu ye kuranɛ durusi a mumɛ bɛɛ lajɛlen durusi olu tun bɛ u ka kuranɛ muraja kɛ o tumana na waati min na o de tun ye sunkalo makɔnɔ ye mɔgɔ sɔn bɛ se ka sunkalo kunbɛn ni o ye an balima silamɛw o tun ye sahabaw ka baara ye dɔw tun bɛ yen nɔ minnu ma kuranɛ durusi olu tun bɛ kuranɛ kalan ka caya sunkalo makɔnɔ kɔnɔ an balima silamɛw sahabaw tun kɛnen don a setigi ninnu a nafolotigiw o tun bɛ u ka nafolo jaka bɔ kalo min na ka caya o de tun ye sunkalo makɔnɔ ye an balima silamɛw sahabaw tun kɛnen don o tun bɛ sun don ka caya kalo min na o de tun ye sunkalo makɔnɔ ye a bɛ o cogoya kelen na alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ kalo min sun don ka caya lon caman ba don kalo min na sunkalo kɔfɛ presque sunkalo ye tile 30 ye a tun bɛ o tile 30 bɛɛ lajɛlen sun mais a tun bɛ nafila sun caman ba don kalo min na o de tun ye sunkalo makɔnɔ ye an balima silamɛw an b'a Aisha radiyallahu ta'ala anha a ko k'ale ma alakira ye ko cɛla tun kɛla le pardon sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ sun nafila sun caman ba don kalo min na k'o de tun ye sunkalo makɔnɔ ye a bɛ o cogoya kelen na an bamuso Umu Salama min ye cɛla muso dɔ ye tuguni radiyallahu ta'ala anha a ko ale ma cɛla ye nafila sun dola kalo la sun min yɛrɛ kalo la kalo min sun min caman dola kalo la ka tɛmɛ sunkalo makɔnɔ kalo kan fɔ riwaya dɔ la o b'a yira k'a fɔ ko cɛla sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ kalo 2 min sun do ka tugu ɲɔgɔn na a tɛ tile kelen to abadan k'o le tun ye sunkalo makɔnɔ ni sunkalo kalo ye ko cɛla sallallahu alaihi wasallam a tun kɛlen de
a b'a kalo 2 moment bɛɛ lajɛlen sundo a b'a tugu ɲɔgɔn na. O la an balima silamɛw, ni o kɛla cɛla ka baara ye sallallahu alaihi wasallam, mun de kan ka kɛ anw ka baara ye? An kan ka o ɲɔgɔnna de kɛ, ka nafila sun do caya nin kalo barakama min kɔnɔ min ye sunkalo makɔnɔ ye. Mun ko sɔn ni ka filɛ baara bɛɛ lajɛlen a mako bɛ formation de la, baara bɛɛ lajɛlen a mako de k'u ye i yɛrɛ la prêter i yɛrɛ lɔ bɛn sani a baara bɛ se. Les sportifs sont parmi nous ici. Ils savent que avant d'entamer un match de 90 minutes, il faut d'abord sortir avant le début du match pour faire la préparation physique. Je dis bien avant l'entame du match, avant qu'on ne commence le match, au be bofono, autrement ka support doni ka farisoko be bla à placer là pour que farisoko be se ka tempo la choya mina, ka se ka rencontre que de la meilleure manière au be bofono ka entraînement doké. Comme en bela jeni ka ye choya mina pendant la Coupe d'Afrique. Be ka nyama. Jeru bet me bo kana terrain ka sani match be damla au be militant loru jatea ke au be entraînement doni ke fono pour que farisoko ye de bori ni fengala na ya soro ko blessure do be no au be se ka yere signaler ni joueur mi kan ka changer au konona na sani match ye damla au be changer au konona la mais au be long mune se fa o le entraînement me ka au boro fono sani ballon yere ka damla abe o chogo yala islamaya ko fen dunuya yere bara fen ni bana damla ebe formation ne kala fono ebe yere digala le fono ka soro ka douala donc o chogo ya kenina sani sungaro ka damla comme bela jani balon ka foko sun bato mine amano abadan sundo ka brede surtout ko bala ka o yere ka olu ta ka juna be ala ma andemena ala ka fam ko nyuma dama donc comme sundo ka brede ebe yere nogo farisogo eba la prete eba la yere de konom la na fono sani sungaro seche même ato sundogo be nogoya ema sungaro ta sundo be nogoya ema ebe nafla sun daman do sungaro makono na fono la no kela farisogo ba yere de konom la na munne be sungbana mogo ka sungaro la parce que uten nafla sun do minge ka ko sungaro yere nye ale be na kana yere chun sunka en même temps sungaro damla na eba ye kulubali che tureche ni sa no che wala mas kulubali muso ni sa no muso 18 be se wati anya ki sa couleur be changer mono be okela parce que amana fla sundo do ka ko sungaro nye ole be sungbana oluka ala ka fam ko nyuma dama donc ambade maslamaw anga ka anjija ka ona fla sunu chama bado nafa bale bala baraji chama bale bala emaye Osama bin Zaid radiyallahu ta'ala anhu mi ala tira sallallahu alaihi wasallam ka sahaba badoy aye krosilike ayaye kay ka foko ala kira sallallahu alaihi wasallam atun kenuno abe sun chaman do nafla sun chaman do sungaro makonona sababu no tunga tira ye bara do la sallallahu alaihi wasallam otun ti jama parce que lu be fe ka doke o be fe ka nafalo pour que o fana ma bara doke parce que tira sallallahu alaihi wasallam abe bara fen ke imma wahyun ebe ta soro wahyu le ka bo Allah subhanahu wa ta'ala yorola nafa le be o bara tola la donc o ko son saba chani aka chela nyininga nye korosiri ke ebe to ka nafla sun shaman bado kalo minna wati chama iba fanya kalo min kono ka fokibe suna ibe suna atere shaman ba fe ole sungaro makono ye mais mulo ko son iba sunundo Cela sallallahu alaihi wasallam ayi kanto sawa chanima jabi boroma ako sungaro makono fleni sungaro makono le kaloye kalo min slama adamane jonka bara samume bara belajani ayi bara fenke aka san kono nyuma boroma ani juguma boroma o bara be takata yara Allah subhanahu wa ta'ala la kalo min kono san kalo tani fla kono ko le be sungaro makono ye Allahu akbar anga san
o baara bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan mɛlɛkɛw bolo ka bila gafe kelen na kaye kelen na walima livre kelen na ka taa di Ala subhanahu wa taala ma ka taa yira Ala e ka jɔn karisa min ye karisa den ye a ye baara min kɛ san mumɛn kɔnɔ ka daminɛ sunkalo makɔnɔ dɔ min furu fo kana bila nin sunkalo makɔnɔ nin na a ye baara min k'a kɔnɔ o baara le filɛ nin ye k'o bɛ kɛ mɛlɛkɛw bolo kalo min kɔnɔ o le ye sunkalo makɔnɔ ye donc comme ne cɛ la a m'a lɔn sallallahu alaihi wasallam ko n ka san mumɛn baara o bɛna na yira Ala subhanahu wa taala la kalo nin kɔnɔ donc a ka diɲɛ waati min na mɛlɛkɛw bɛ n ka san baara ta la ka taa yira Ala la o waati y'a sɔrɔ ko n bɛ Ala bato dɔ la o Ala bato ye mun ye o le ye sun ye a ka diɲɛ ko n ye kɛ sun na na baara san baara bɛ taa yira la Ala la subhanahu wa taala la waati min na o y'a sɔrɔ ko n bɛ sun na parce que an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ comme cɛla ka yira an na ɲɛma sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ fila bɛ yen nɔ olu ka duwawu o tɛ retardé o ta duwawu o tɛ rejeté o ye jɔnw ye a ka mɔgɔ fila cité a nana yira k'a fɔ sundobagatɔ n'a ka sun don k'a to sun na n'a ye duwawu fɛn fɛn kɛ a duwawu bɛ jaabi donc n'i ka baara san baara bɛ taa yira la Ala subhanahu wa taala la waati min na n'a k'i sɔrɔ bato dɔ la bato min ka di Ala subhanahu wa taala ɲɛ min ye sun ye i b'a lɔn sika t'a la et la baara ça sera bien reçu par Allah subhanahu wa taala Ala bɛna kunbɛn ka ɲa parce que a ka sɔrɔ i ka baara sera a ma waati min na i tun bɛ ale Ala yɛrɛ bato la bato dɔ la bato min n'ale Ala subhanahu wa taala kɛrɛnbisa de bɛ jɔnni sara o bato tɔgɔla la Ala k'a faamu ko ɲuman d'an ma Ala k'an bɛɛ kana Ala k'an kanabaa kala donc n badenma silamɛw an y'an jija an ye profiter nin waati nin na an ye nafila sun camanba don comme an k'a yira k'a fɔ ko an bɛ sunkalo makɔnɔ tere 8 de la nin donc o b'a yira k'a fɔ an ni sunkalo cɛ a tɔ tora tere 21 walima tere 22 o tere 22 sunkalo daminɛ a bɛna ne ni aw dɔ sɔrɔ ɲɛla tuguni wa mɔgɔ tɛ o lɔn fɔ Ala kelen bɛ sa est-ce que sunkalo bɛna an sɔrɔ ɲɛnɛmaya la tuguni wa mɔgɔ tɛ o lɔn fɔ Ala kelen bɛ sa a bɛ se ka kɛ ne min bɛ kuma na aw ɲɛfɛ sunkalo tɛ sɔrɔ ɲɛnɛmaya la tuguni a bɛ se ka kɛ aw minnu bɛna mɛnna dɔw b'an cɛ ma sunkalo tɛna daminɛ olu ɲɛna a bɛ se ka kɛ donc sunkalo makɔnɔ min k'an sɔrɔ an ɲɛla an kan ka profiter ni nafila sun ta doli ye ni zakatu bɔli ye ni salakatu camanba kɛli ye ni sunkalo makɔnɔ nin kɔnɔ la ala o b'a sɔrɔ k'an ka ɲinɛ san min banna nin ye o san baara bɛ taa Ala bolo waati min na o b'an sɔrɔ Ala batow la n'a k'an sɔrɔ Ala bato la Ala bɛna kɛ an ka ɲuman fɛ Ala bɛna yafa an ma hali ni sunkalo ma an sɔrɔ an ɲɛna tuguni bere an ka ɲina parce que Ala kɛla an ka san baara fɛ Ala k'a faamu ko ɲuman d'an ma Ala k'an bɛɛ kana Ala ka baara nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الإسلام anga min fɔ ka mɛtoro ɲuman d'a ma yarabi Ala m'o kɛla n'Ala ka mɛtoro ɲuman d'a ma ka sabati dusukun la yarabi Ala m'o kɛla n'Ala y'a sabati dusukun na ka baara yɛrɛ kɛli nɔgɔya an ma yarabi Ala m'o kɛla n'Ala y'a baara kɛli nɔgɔya an ma ka Ala k'a fɛ an ye yarabi Ala m'o kɛla a tiɲɛ ko fitinin n'a belebeleba bɛɛ ka ne ni aw kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen kisi k'an tanga ka bɔ a ma yarabi Ala m'o kɛla dunia si jan k'a d'a ma yarabi Ala m'o kɛla kɛnɛya k'a d'a ma yarabi Ala m'o kɛla lafiya k'a d'a ma yarabi Ala m'o kɛla an bɛ kaloba min kɔnɔ min ye sunkalo makɔnɔ ye a baraka k'a d'a ma yarabi Ala m'o kɛla o la an badenma silamɛw an baden cɛ ani a denkɛ ani dɔw kɔrɔ min ye an ka balonjulaba ye min ye Haruna Kone ye comme an bɛɛ lajɛlen b'a lɔn k'a fɔ ni a bɛ Côte d'Ivoire yan n'a k'a sɔrɔ o tuma na ko a bɛ a ka so min yɔrɔ ma jan an na yan nɔ a bɛ yan a bɛ jija ka na
Juma Seri en la communauté Konoya. Donc aujourd'hui, le joueur international, la personne de Kone Haruna, il est avec nous ici pour faire sa prière de Juma. Donc on met aux informations du Monsieur le Président, on a encore Jamambe, et Denjabiano, Amakobe Mina, Ole Douaouye, Amakobe Mina et Bella Jennifer, Ole Douaouye, parce que à Kaka retraite internationale Takaba, bi abe Jamanana, si c'est abaka activité ou Mina, Mongosan ala bese ka baraka do activité nununa, amba nyini masala subhanahu wa ta'ala fe. Bademu bana douaou fenke, amba de Tchenya Kamlama, Yarabi Alama Okala, aka retraite ko, ka ko heredama, Yarabi Alama Okala. Abe activité mununa ka baraka do aka activité la Yarabi Alama Okala, ka korota dama Yarabi Alama Okala. Anga ka fo aka chesiri la, misiri me lola wati mina, aya seko shaman bake, aya seko shaman ke misiri nta loli la. Donc nanana famba bunyan di mogoma, misiri shaman balebe alen aka soni anga misiri che. Maintenant ka bi anga misiri swazi kana ka Juma Seri, we lona le ama anga ka awali malon ola. Ama nyini masala subhanahu wa ta'ala fe. Mo koroba yasi ka dama ya rabbi ala mokala kena yal na fama ka dama ya rabbi ala mokala ne foli kanye fanani ka bo president nyorola ka anyasi fideli kiringrina bela janima ka sababu kemuye andenje o denje ana ndoche miye Suleiman Kulubali aka furu kala kunu misiri la ya donc islama bola ka shaya ko ka foli nyasi aw kerengerena bela janima foli nunu do te dobraye duawu ko aba nyini masa Allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi ka usra sara ko nyumala ala mawkala furum nyere kala ka furu sabati ya rabbi ala mawkala abraka do furun na ya rabbi ala mawkala ko fe an fache do be nanye misri la ani anga misri nyemo dole je vais te son nom na to fo aba nyini na an fe ko ka duawu ke anye sita sorola keneyata sorola anaka dembaya ka sabatila amba nyini masala subhanahu wa ta'ala fa ka sijanda ma ka keneya baraka madama ya rabbi ala mokala ka dembaya sabati ka baraka do ka dembaya la ya rabbi ala mokala o ko fe information min be tuguni ka di islama bela janima comme bela janima lon chugo yamina ka fa ko heji wati be sumiana donc heji fanani amma ko be formation de là les pèlerins ont besoin d'une formation avant le pèlerinage. Donc, au sein fait, comme on a misri centre de formation d'Oleye, donc à Barat Dam la Nambro, on a commencé la formation des pèlerins avant-hier mercredi. Donc, cette formation va se poursuivre, jusqu'à après, avant le départ des pèlerins à la Mecque. Donc, la formation dans la semaine, ça se fait 3 fois dans la semaine. Mercredi, samedi et dimanche, de 9h à 12h. Donc, formation, formation de Cambro, Misri Layano, chien saba, long saba, semaine kono, l'okon kono, avec arabalon, samedi long, dimanche long, kadam la 9h la soroma, faut katabla, midi la. Donc, hejidem be mo fin bro, n'a ka parents sera ka inscrit. Donc, on veut se ka faunye, ou na kana, heji formation suivi, au cas herbe olela, ala ka fam kon madama. Abadin doka islamaya ni adamania kamedi ko ka do ke baraka ka sorola ani ka do ka bambara to bela jeninye ka bara do ka activité la amani ni masala subhanahu wa ta'ala fa ka baraka do ana ka demaya bela jenina ya rabbi ala mokala kala hine akata ba qur'ana qur'ama bela jenina ya rabbi ala mokala ka baraka do activité u fananina ya rabbi ala mokala abadin doka islamaya ni adamania kemefla fananin di kwanye do ke activité wula anaka susila manyini masala subhanahu wa ta'ala fa ka aka barada ka sabati ya rabbi ala mawkala ka aka susi fen bala hami fen bala ka ala ke abela jeni no ya ba ya rabbi ala mawkala ale tani ka faraslama fen ni hami bowla ka beta hami no ya rabbi ala mawkala ambaden do ka adaman dunya an islam ya wa kirinti aka atlanto fo ako kama woro beno ko ka ataka di imam principal imam alhaji yakub jarasuba ko ka di ama ko abanyini na fidelu fe ko bela jani jija ka duwu ke anga almami banye
a bɛ baaraba min kɛra communauté kɔnɔ yan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de o ko Ala b'a fɔ an se ɲɛ ma a bɛ se ka continuer Ala bɛ si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka lafiya d'a ma pour qu'il puisse continuer ses œuvres au sein de la communauté Nourul Islam d'Ananéré. Donc o ka b'o ɲinina fidèle kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen fɛ a ka 100 di ko an ye duwawu kɛ o la an b'a ɲini masa Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ka miiriya bɛrɛbɛn min ta ka ɲɛsin an ka patron ma ani an ka guide suprême ma min ye imam Alhaji Yakubu Jarasuba ye ka ka miiriya ɲuman bɛɛ lajɛlen fa yarabi Ala ma o kɛla ka sijan d'a ma yarabi Ala ma o kɛla ka kɛnɛya d'a ma yarabi Ala ma o kɛla a bɛ heji baara min ɲɛfɛ yarabi ka kɔrɔta d'a ma Ala ma o kɛla ka tɔgɔ ɲuman d'a ma yarabi Ala ma o kɛla an b'a ɲini masa Allah subhanahu wa ta'ala fɛ min yɛrɛ ka dili kɛ ka sara ko ɲuman na yarabi Ala ma o kɛla a banna sisan nin ko ka duwawu kɛ ale yɛrɛ ɲɛ parce que a ka wari bɛ mɔgɔ caman bala o bannen bɛ k'a ka nafolo sara caman ye juru t'a fɛ o bannen bɛ ka juru sara donc an b'a ɲini masa Allah subhanahu wa ta'ala fɛ o mɔgɔ ninnu k'u k'a ka juru sara bɔ a ye lateriya bolo ma yarabi Ala ma o kɛla o karaba u ye seri kɔ ka na a ka wari la seri kɔ a ma lateriya bolo ma o se bɛ masa kɛrɛ min ye o le bɛ Ala subhanahu wa ta'ala ye k'a k'a ɲɛ yarabi Ala ma o kɛla silamɛ fɛn fɛn n'a ka juru bɛ mɔgɔ la hali bi ni daɲuman ma don a la ba an b'a ɲini masa Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka daɲuman don o ka wariko la yarabi Ala ma o kɛla sababu ɲuman k'a d'a ma yarabi Ala ma o kɛla an baden cɛ mɔsi dɔ bɛ yen nɔ a bɛ seri n'an ye misiri la ko ka duwawu k'a ɲɛ kɛnɛya ta sɔrɔ la ka ban ka duwawu kɛ a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye ka ban ka duwawu kɛ a denmuso ka furuko la a denmuso dɔ bɛ yen nɔ woro bɔla a kɔ ka ban donc hali bi furu waati min sigila n'a ka sigi waati daɲuman tɛ don a la donc ko silamɛw ye duwawu kɛ mun kosɔn ani o furuɲɔgɔnw bɛ bɛn dati dɔ ma lateriya bolo ma ka se ka furusiri kɛ ɲɛ ma an b'a ɲini masa Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka o sɔn nɔgɔya an ye yarabi Ala ma o kɛla ka a furu yɛrɛ lateriya bolo ma yarabi Ala ma o kɛla ka kɛnɛya di ale yɛrɛ ma yarabi Ala ma o kɛla ka ka denbaya sabati yarabi Ala ma o kɛla mɔgɔ mɔgɔ n'a bɔra sigiyɔrɔ la ka an ka misiri ma gbɛn ka na ka bi juma seri yan an b'a ɲini masa Rahmanu fɛ a mɔgɔ bɛɛ ka bɛɛ ta hamina ko nɔgɔya yarabi Ala ma o kɛla ka bɛɛ ta gami nɔgɔya yarabi Ala ma o kɛla sababu ɲuman ka di an bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnna ma yarabi Ala ma o kɛla sababu jugu ka cɛ janya an na yarabi Ala ma o kɛla rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar وأدخلنا جنة الفردوس مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم